الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا أن سنن الوضوء كثيرة، وقد أوصلها صاحب كتاب الرحيمية إلى 66 سنة. وتقدم معنا من سنن الوضوء السواك، وقلنا إن استاك قبل غسل الكفين فلا بد من نية، وإن استاك بعد غسل الكفين ونية سنن الوضوء فلا يحتاج السواك إلى نية. فإذا استاك أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم، نويت سنة السواك للوضوء. ثلاثا عرضا في الأسنان، ثم ثلاثا طولا في اللسان. ثم بعد ذلك يأتي غسل الكفين مقرونة بسم الله الرحمن بالبسملة، ومقرونة بنية أداء سنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، نويت أداء سنن الوضوء، ويغسل كفيه ثلاثا. ثم بعد ذلك يتمضمض، يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق بباقيها بأن يدخل الماء في الفم، يسمى هذا مضمضة. وإدارته سنة أخرى، وإخراجه من الفم سنة أخرى. وإدخال الماء في الأنف أي في طرف الأنف لا أقصى الخيشوم حتى لا يسبب في زكمة، فهذا يقال له استنشاق. وإخراجه سنة يسمى استنثار لإخراج الأوساخ التي في الأنف. فهكذا ترتيب هذه السنة، وهو الأفضل. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beliau Al-Habib Abdullah memulai kajian ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat bersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu, sebagian daripada sunnah-sunnah wudu. Sebelumnya dibahas tentang siwak. Disebutkan di dalam kitab fikih bahwasanya sunnah-sunnah wudu itu banyak sekali, sampai disebutkan oleh pengarang kitab Ar-Rahimiyah, sunnah-sunnahnya wudu mencapai 66 sunnah. Siwak termasuk sunnah wudu. Disunnahkan jika sebelum membasuh kedua telapak tangan, jika dia memakai siwak, maka perlu kepada niat. Jadi niat sunnah wudu. Jika siwaknya digunakan setelah membasuh kedua telapak tangan, maka tidak perlu niat sunnah wudu. Jadi ada dua pendapat. Apakah siwak itu sebelum membasuh kedua telapak tangan atau setelah membasuh kedua telapak tangan? Kalau sebelum membasuh kedua telapak tangan, perlu kepada niat. Kalau setelah membasuh kedua telapak tangan, maka tidak perlu diniatkan lagi. Dia ketika membasuh kedua telapak tangan sambil niat sunnah wudu. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh kedua telapak tangan, dan dia mengatakan saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Setelah itu dia berkumur. Berkumur itu walaupun air dimasukkan ke dalam mulut, walaupun tidak dibuang, sudah dapat sunnah. Tapi afdalnya dia berkumur-kumur, diputar-putar. Jadi berkumur-kumur, diputar-putar itu kesunahan di dalam madmadah juga. Dan juga istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Dan afdalnya dimasukkan sampai ke dalam, disedot sampai ke dalam khayshum, yaitu insang. Jika disedot sampai ke sana agak terasa tersengak sedikit, itu afdalnya berlebihan. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Ada sunnah lagi yang lain, yaitu istinthar.
Setelah dimasukkan, disedot, dikeluarkan lagi. Itu namanya istinsar. Itu juga sunnahnya wudu. والأفضل أن يصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يأخذ غرفة يتمضمض من بعضها ويستنشق بباقيها، يفعل ذلك 3 مرات، هذا هو الأفضل. ويكره ترك البسملة والمضمضة والاستنشاق خروجا من خلاف من قال من العلماء بوجوب البسملة أو المضمضة أو الاستنشاق، فإن هذه سنن عند المذهب الإمام الشافعي، لكن قال بعض العلماء بوجوبها، فلهذا كره تركها. وينبغي للمتوضئ أن يكون حريصا على وضوئه بأن يكون وضوءه وعبادته صحيحة على جميع أقوال العلماء ممن يعتد بأقوالهم وخلافهم. Afdolnya di dalam berkumur yaitu dengan cara digabung. Jadi dia mengambil 1 ciduk air digunakan untuk berkumur, ada sisanya digunakan untuk istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Begitu lebih afdol, itu cara yang lebih afdol. Dimakruhkan untuk meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga berkumur istinsyak, karena di situ ada pendapat mengatakan wajib. Maka dari itu ditekankan dalam mazhab Syafi'i supaya keluar daripada khilaf. Supaya dia mengamalkan sunnah-sunnahnya wudu, mengamalkan semua ibadah yang disepakati oleh kebanyakan ulama. وكذلك من سنن الوضوء التثليث أي الإتيان بالواجبات والمندوبات 3 حتى البسملة يسن تثليثها، كل مغسول وكل ممسوح يسن تثليثه، واجبا كان فرضا أم كان سنة يسن فيه التثليث، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم توضأ 3 ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد ساء وظلم. فلهذا حتى لا يكون من المسيئين ولا من الظالمين فينبغي له أن لا يزيد ولا ينقص على 3، إلا إذا شك أنا غسلت وجهي 3 أو 2 يبني على اليقين وهو الأقل. شك هل غسل يديه 3 أو 2 يبني على اليقين وهو الأقل، فهذا لا يكره الزيادة. ليه؟ لأنه يطرح الشك ويفعل باليقين. أما إذا كان متيقن أنها زائدة هنا يأتي الكراهة. Termasuk daripada sunnahnya wudu yaitu 3 kali. Jadi membasuh anggota wudunya 3 kali, yang anggota yang dibasuh, anggota yang diusap, semuanya dilakukan 3 kali walaupun basmalah. Basmalah juga dibaca 3 kali. 3 kali ini baik yang wajib dan juga yang sunnah. Seperti mengusap kepala, seluruh kepala itu kan sunnah. Diusap juga seluruhnya 3 kali. Jadi ini berlaku baik yang wajib dan juga yang sunnah. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan beliau membasuh 3 kali, mengusap 3 kali, dan beliau mengatakan ini adalah wudu saya dan wudu para nabi sebelum saya. Barang siapa yang melebihi atau yang mengurangi, maka dia telah melakukan kesalahan atau melakukan kezaliman. Supaya kita tidak dikatakan melakukan kezaliman atau kesalahan, maka jangan coba-coba kita mengurangi atau menambahi. Kalau dia ragu, maka dia ambil yang yakinnya. Kalau ragu 2 kali atau 3 kali, ya yang diambil yang yakin, berarti 2 tambah 1. Kecuali kalau dia yakin itu sudah dibasuh 3 kali, maka makruh ditambahkan. Kalau dia sudah yakin itu sudah diusap 3 kali atau sudah dibasuh 3 kali, maka dimakruhkan untuk menambahkan. ومن سنن الوضوء مسح جميع الرأس. تقدم معنا أن مسح بعض بشرة أو شعر الرأس فرض من فروض الوضوء، أما مسح جميعه فإنه سنة من سنن الوضوء.
فيعطى على كل شعرة حسنة، ويكون هذا كله نور يوم القيامة من أثر الوضوء. ومسح الرأس جميعه أفضل من غسل الرأس بأن يطرح رأسه تحت الحنفية أو نحو ذلك ويغسله، لا، المسح أفضل خروجا من خلاف بعض العلماء. وكيفية المسح الأفضل أن يبل يديه بالماء هكذا، ثم يطرح إبهاميه على صدغيه، ثم يأتي بهما من مقدمة الرأس، ثم يأتي بهما إلى الخلف، ثم يردهما. فهذه مرة واحدة، يفعل ذلك 3 هكذا، ثم يمسح الأذن هكذا. فمسح الأذنين مع مسح الرأس سنة كذلك، خروجا من خلاف من قال أن الأذنين من الرأس. Mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Sedangkan mengusap sebagian dari kepala itu hukumnya wajib, seperti dalam penjelasan yang telah lalu. Mengusap seluruh kepala hukumnya sunnah. Dia diberikan kebaikan, diberikan pahala setiap usapan satu rambutnya, dan nanti ketika di akhirat rambutnya, kepalanya akan keluar cahaya. Cara yang afdol adalah dengan meletakkan ibu jari di atas pelipis, dan telunjuk di atas tempat tumbuhnya rambut kepala, kemudian dijalankan ke belakang sampai ke tengkuk. Itu dilakukan 3 kali. Setelah sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan. Jika memang rambutnya bisa dikembalikan, itu dilakukan 3 kali, dan juga sambil mengusap telinga. Jadi setelah mengusap seluruh kepala, dia mengusap telinga. Setelah itu dia mengusap telinga. Afdalnya membasuh kepala atau mengusap? Boleh dibasuh seluruh kepalanya, boleh juga diusap. Tapi yang afdal adalah mengusap. Kenapa? Keluar daripada khilaf bahwasannya membasuh kepala tidak sah. Jadi situ ada pendapat mengatakan membasuh kepala tidak sah. Maka dari itu, supaya keluar dari perbedaan pendapat itu, afdalnya kepala itu diusap, tidak perlu dibasuh. الأذنين له سنة مسحها 12 مرة. أولا مع الوجه، بعد غسل الوجه يغسل الأذنين خروجا من خلاف من قال أنهما من الوجه. ثانيا بعد ما يمسح رأسه يمسح أذنيه خروجا من خلاف من قال أنه من الرأس. ثم 3 استقلالا، بأن يبل يديه في الماء ويأتي بهما يدخل سببتيه في صماخي أذنيه ويديرها في المعاطف، ويأتي بالإبهامين من خلف الأذنين هكذا، هذا يسمى استقلال. ثم استظهار هكذا، راحتيه المبلولتين يضغطهم، يفعل ذلك 3. هذه 12 مسحة تسن في الأذنين. وقد اكتشف الآن العلماء في العصر الحديث أن مسح الأذنين سبب في تنشيط الجسم. وقد اختبر بعضهم عمال مصنع، أمرهم فريق منهم بمسح الأذنين بعد كل فترة، وفريق لم يأمرهم بذلك. وجد أن عمل أولئك الذين يمسحوا الأذنين أكثر نشاطا وأحكم في العمل. فلهذا الشارع ما ندب لنا شيئا إلا فيه منفعة دينية ودنيوية وأخروية. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر نحن أن في ذلك منافع كثيرة، لأنه الصادق المصدوق الذي يخبر عن الحق سبحانه وتعالى وما هو في صلاح لعباده ومنفعة دينية ودنيوية وأخروية. Di dalam mengusap telinga itu ada 12 kali usapan. Mengusap telinga adalah termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Itu 12 kali usapan. Yang pertama bersamaan dengan mengusap kepala. Tadi ketika mengusap seluruh kepala, dia juga mengusap telinga. Itu disunnahkan. Kenapa? Karena keluar dari pendapat yang mengatakan bahwasanya telinga itu bagian dari kepala.
3 kali diusap. Mengusap telinga, mengusap kepala 3 kali, dia setelah itu mengusap telinga. Ini 3 kali. Juga diusap ketika mengusap wajah. Disunahkan juga ketika mengusap wajah, bagian yang wajib setelah dia membasuh wajah, setelah dia membasuh wajah, dia sambil mengusap telinga. Itu dilakukan 3 kali. Kenapa? Keluar dari pendapat yang mengatakan bahwasanya telinga itu bagian daripada wajah. 3 tambah 3, 6. Kemudian diusap lagi, telinga diusap 3 kali secara sendirian. Dengan tangan dibasahkan dengan air. Dia menggunakan telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga. Dan jempol diletakkan di daun telinga yang bagian belakang. Kemudian telunjuk itu dijalankan ke lipatan-lipatan telinga, dan jempol itu dijalankan sampai ke daun telinga yang atas. Itu dilakukan 3 kali 3 kali. 6 tambah 3, 9. Kemudian yang terakhir dengan secara istidharan, yaitu dia membasahi telapak tangan bagian dalam, perut telapak tangan dibasahi. Kemudian dia usapkan ke telinga bagian dalam 3 kali, sehingga kalau ditotal semuanya ada 12 kali usapan. Subhanallah, dalam sunnah Rasul ini mengusap telinga ternyata dibuktikan oleh pakar-pakar. Mereka mengatakan, informasi dari sebagian mereka ini, bahwasanya yang melakukan sunnah wudhu ini dengan mengusap telinga 12 kali, ternyata mereka itu bekerjanya sangat optimal, ya, bisa meningkatkan stamina sehingga aktivitas mereka betul-betul optimal. Sedangkan yang tidak mengusap telinga sebanyak 12 kali yang disebutkan tadi, mereka kerjanya tidak optimal, tidak maksimal. Subhanallah, ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW setelah beberapa abad yang lalu. Ya, padahal di zaman yang modern ini, dengan zaman yang maju ini, Rasulullah SAW beliau mengabarkan dari dulu, sehingga syariat ini, syariat Nabi besar ini adalah syariat yang sangat sempurna. Itu dibuktikan oleh pakar-pakar zaman sekarang. Kita hanya melakukan perintah, tapi khasiatnya ternyata dibuktikan oleh pakar-pakar. من سنن الوضوء كذلك تخليل اللحية الكثيفة. إذا كان عنده لحية كثيفة أو عارضان كثيفة أو عارضان كثيفان، فإنه يسن تخليلها بأن يبل يده ثم يأتي بها من الأسفل ويخللها 3. سنة ذلك. هذا إذا كانت اللحية كثيفة، لأنه لا يجب غسل باطنها، إنما يجب غسل ظاهرها فقط في اللحية والعضل الكثير. وما ضابط الكثيفة التي ترى بشرتها ميز التخاطب، فهذه لحية خفيفة وعارضان خفيفان، فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما. أما الكثيفة اللحية والعارضان الكثيفان فإنه يجب غسل الظاهر دون الباطن، والظاهر ما يلي الوجه الطبقة العليا، والباطن ما يلي العنق وفي الوسط، وما هو في الوسط هكذا، ما هو في الوسط كذلك هذا باطن، ما يجب غسله إذا كان كثيفا بأن لا ترى بشرتها من مجلس التخاطب، فحينئذ ندب الشارع سنة تخليل من أسفل، يبل يده ثم من أسفل يخلل هكذا. وإذا كان محرما قال الشيخ بن حجر يخلل برفق، وقال الرملي لا يسن له التخليل حتى لا ينتتف شيء من شعر ثم يكون عليه بعد ذلك الفدية. Termasuk daripada sunnah-sunnahnya wudhu adalah menyela-nyela jenggot yang lebat. Menyela-nyela jenggot yang lebat dengan tangan kanan dari bagian bawah jenggot. Dengan tangan kanan dari bagian bawah jenggot, menyela-nyela jenggot yang lebat. Jenggot ada 2 macam, ada yang lebat, ada yang tipis.
Yang lebat yang wajib dibasuh hanya bagian luar saja. Bagian dalam tidak wajib. Sedangkan yang tipis yaitu luar dalam. Jenggot yang lebat yang wajib dibasuh bagian luar saja. Sedangkan yang tipis wajib dibasuh luar dan dalam. Begitu juga aridain, yaitu dua bewok. Itu juga yang lebat yang wajib dibasuh bagian luarnya saja, bagian dalam tidak wajib. Sama seperti, jadi jenggot dan dua bewok yang lebat ini yang wajib dibasuh bagian luarnya saja, bagian dalamnya tidak. Untuk mengetahui lebat atau tipis, yaitu yang kelihatan kulitnya ketika di dalam ruang pembicaraan, itu dianggap tipis. Yang tidak kelihatan kulitnya itu dianggap lebat. Jadi konsekuensinya, kalau lebat hanya bagian luarnya yang dibasuh, yang diwajibkan, sedangkan yang bagian dalam tidak, itu kalau lebat. Jadi disunahkan jika jenggotnya lebat, di sela-sela dengan jari jemari dari bagian bawah jenggot dengan tangan kanan. Yang luar itu yang mana? Yang luar adalah bagian yang mengarah ke wajah. Sedangkan yang dalam adalah yang di tengah-tengah, yang di antara kelipatan, dan juga yang belakang, yaitu yang mengarah ke dada. Kalau dia dalam keadaan muhrim, ihram haji atau dia ihram umrah, apakah tetap disunnahkan menyela-nyela jenggot yang lebat? Menurut Imam Ibn Hajar, disunnahkan tapi pelan-pelan. Sedangkan menurut Imam Romli, tidak disunnahkan. Kenapa? Khawatir nanti akan ada yang rontok, maka dia nanti bisa atau diharuskan membayar dam. التخليل أصابع اليدين والرجلين. أما تخليل أصابع اليدين فبالتشبيك، لا التشبيك العادي هكذا المكروه، بل تشبيك بأن يضع بطن اليسرى على ظهر اليمنى هكذا، يفعل ذلك 3. والرجلين يخللهما بخنصر يده اليسرى من أسفل، ويبدأ من خنصر اليمنى الرجل اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى، هكذا الأفضل. فإن لم يفعل ذلك بأي طريقة، ولو بعود ولو بأصبع أي أصبع خلل، تحصل أصل السنة، لأن التخليل سنة. أما إذا كان الماء ما يصل إلا بالتخليل فصار التخليل واجب، لكن إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع من غير تخليل فالتخليل سنة، لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يخلل خلل له بالنار. فينبغي أن يحرص على التخليل حتى يخرج عن هذا الوعيد الوارد عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk daripada sunnahnya wudhu adalah menyela-nyela tangan. Menyela-nyela tangan caranya dengan meletakkan perut telapak tangan kiri di atas punggung telapak tangan kanan. Perut telapak tangan kiri diletakkan di atas punggung telapak tangan kanan, bukan dengan cara yang makruh. Jari jemari kanan dimasukkan ke dalam jari jemari, sela-sela jari jemari kiri, itu yang makruh. Tapi caranya yang disunnahkan adalah meletakkan perut telapak tangan yang kanan di atas punggung telapak tangan yang kiri. Dilakukan 3 kali. Hukumnya takhlil, menyela-nyela jari jemari tangan adalah sunnah. Tetapi jika air tidak akan masuk kecuali harus di sela-sela, maka hukumnya wajib. Jadi tafsil di sini dirinci. Hukumnya menyela-nyela jari jemari tangan adalah sunnah. Adalah sunnah kecuali jika tidak bisa masuk air kecuali harus di sela-sela, maka hukumnya wajib. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Malam yukhallil khullila lahu bin nar. Barang siapa yang tidak menyela-nyela, maka tangannya akan disela-sela dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sunnahnya wudu adalah menyela-nyela jari jemari kaki.
Caranya dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan bagian bawah. Dengan kelingking tangan kiri. Dari kelingking kaki kanan bagian bawah di sela-sela jari jemari kaki sampai pada kelingking kaki kiri bagian bawah. Ini cara yang disunahkan. Kalaupun tidak bisa dengan cara ini, ya dengan cara apapun itu sudah mendapatkan sunnah. الله يشفينا من جميع الأمراض والأسقام والبليات ما ظهر منها وبطن ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان يغفر الذنوب ويستر العيوب وسهل المطلوب يكفينا إياكم شر العذاب كل بلاء وكل أذية وكل محنة يكفينا إياكم شر الحاسدين شر الباغضين شر الساحرين شر العائنين شر المعتدين ويجعلنا وإياكم في الحسن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات يا رب العالمين يبدل سيئاتنا إلى حسنات بجاه حبيبنا محمد سيد السادات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.